हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपण मैंने समस्ते केमती अच्छा? आई होप आपण मैंने समस्ते बहुत भलरे थे आ मु भी बहुत भलरे अच्छी। तो एबे आपण मैंने देखिपे मु पूरा जोरसोर रेडी होची माने कुआडे गोटे मते जिबार अच्छी। तो ता पूर्व मु आपण मानको गोटे कथा माने जणाया पे चाहूतली कि मु दुर्गा पूजार पार्ट 2 वीडियोटा मु अपलोड करि परलिनी काहे ना माने किसी प्रोब्लेम है मो मोबाइल रे जो से वीडियो को मत डिलीट करने पड़ला। तो एबे देखो फाइनाली मोर मुंड गुंडा सरला बाकी मु तो ड्रेस पिंधि नहीं। तो आम मैंने कुआडे जाऊँ किए किए जाऊँ तो आप जानापी मो सहित कंटिन्यू करूँ आ मो वीडियो को एंजॉय करूँ। हाँ ये कही रखी जदि मो चैनल नुआ अच्छा तेज प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करनी पाखरे थी बेल आइकन को दबाई निफल मुझे जो नुआ नुआ वीडियो अपलोड करी तार नोटिफिकेशन आपण मानक तुरंत मिल जाए। मुझपर्यंत कम्प्लीट रेडी हो सारे मोर इयरिंग पिंधाटा बाकी रही है। तो मुझे इयरिंग पिंधुचे से चिल्ले सेपटू जल्दी आस आ जानी तो झील पिलांर मैंने जिते मैंने शीघ्र सजेले भी सज सरनी। फाइनाली आई एम रेडी। रास्ता काटुच ना कौन एटा गुंडुची बोधे ना ना मिमी मिमी है मिमी कौन गाड़ी से जो आंबागन ब्रेक भी बहुत कम। पान भी नहीं जाते टे मीठा पे मीठा पान सब कहते मीठा पान पान डिपार्टमेंट पकड़ सी तो मो आने आपन तो कहले गोटे 15 जीवा पे नहीं मामलू कथा है मु कथा ही नहीं तो आप मामलू कहिथिबे तो सेठी मु गोटे 15 कहली मते कहले एते लेट मु कहली ठीक गोटे रे आसो तब निजे लेट करछो 1:30 हला व्यस्त हो गले तू बनी सेठ तो मैंने 100% प्रिपरेशन हो जाइए संगे संगे खाइबी अच्छे और किसी नहीं बटर स्कॉच ब्लेस बढ़िया सब नेले होंदा ना ले लगे नहीं खाओ आइसक्रीम खाइबो तो बटर स्कॉच पसंद नहीं बटर स्कॉच पसंद नहीं एरा सबुठ भारत रे अधिक बिक्री। तो आम चलू पप्पू बाबू घर को आ पप्पू बाबू होती मो हजबैंड बहुत जड़े भल सांग गोटे डिपार्टमेंट से तो से आज आमको इनवाइट कर लंच तो पाखापाखि हो गलुनी घर। बाबू नमस्कार हाय हेलो बापा हाँ हला 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 पूरा बहुत फुल शूटिंग चलची बुझिलु ना 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 लेट एई मान कर होई बाबू से कोड जाइतले भारी जाइतले जे सेट में लेट मामलू कहूँ आंटी सब सारी देनी रोसे खाली गले खाଇବା बापा भूक लगलानी जल्दी आस कि बासना पूरा महकी हो बासना रे एमती कर दे कौन भांगी फिंगी देलानी देख चाखिबार लगलानी चखना भारी खुशी ने एमती भारी खुशी मु कहली मु बना देबी कीटन कोश बाबा तो हाँ तो बना देखिए केमती बनाउछ मीठा मो की कर देबी को
କିଛି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ହଉନି ଆଜି କ'ଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବନେଇବ ରୁଟି? ଦେଖିବା ବାପା କେମିତି ରୁଟି ବନଉଛୁ। ଛୋଟ ବଡ଼ ଓହୋ ସେ ସେକିବ ବେଲିବନି। ବେଲିବ 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 ଯେ ମୁଁ ମୋଟା ମୋଟା କରିଦେବ ଆମ ଦୋକାନ ଖାଇବନି। ସିଏ ଦବନି ପୁରା କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ପରଟା ବନେଇଦେବି କହୁଛି। ପରଟା ନାହିଁ ନର୍ମାଲ ରୁଟି ବନେଇବି ପରଟା ବନେଇବି। କୀର୍ତ୍ତନ ବାବା ରୁଟି ହାତ ଦେନ ତ ବାପା ଭଲ ସେକେ ତନୁ ବି ସେକେ ହାତ କାଟିଯିବ କିଛି ହେବନି। କେବେ ଖାଇବୁ ଦେଇଦେବି। ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କୀର୍ତ୍ତନ କେମିତି ରୁଟି ବନଉଛି ସେଟା ବି ପୁଣି ମାମଲୁ ଦିଦି ପାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ ରୁଟି ବନିବ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖିଆ ତିନିଟା ସେକି ଯା ସତରେ ସେକି ପାରୁଛି ନି ସିଏ ତନୁ ସବୁ ସେକି ଦେବି। ଯାହା ହଉ ତୁମ ଦୁଃଖ ଗଲା ଆଉ। କରୁଛନ୍ତି ମାମା ତାକୁ ଜଣେଇଲା ନା ଲାଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ ବାପା ଆଉ ମା ବନେଇଥିଲେ ରୁଟି। ପୁଣି ରୁଟି ବେଲିଲାଣି ଗୋଟେ ତ ସେକି ଦେଲା ବାହାଘର ପୁଣି ବେଲିଲାଣି କୀର୍ତ୍ତନ ରୁଟି। ଛୁଆଟା ସବୁ କାମ ଜାଣିছে ଆଉ ଚା ବି ତ ବଢ଼ିଆ ବନାଉ ନା ବାପା। ଆଜି ସେ ପୁରା ଇଏ ମଟନ କିଏ ମାମା ନା ତୁ ମାମା ବନେଇଛନ୍ତି ଦୂର ତ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟ ଲାଗିବ ଦେଖ ମୁଁ ବେଲି 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 ଏଇଟା ସେକିଲା ତ ସେ এটা সেকলা এটা মুলি মু দেশ কেলা মু বেলি যা বেলি চিলো তুমি বাত করছ মতে ছাড়লো যা তো বেশি কিଏ ଶିଖିଛି ତନୁ ନା କିଟା দিলা শিক্ষণ ইয়ে বেশি ତନୁରି ବେଶୀ ইয়ে না କୀର୍ତ୍ତନ না এটা কত যা অন্ডা বেড বনুছি তু ভালো বনুছি ସେଇଟା ମୁଁ ମଜାକରେ କହିଦେଲି ମୁଁ କ'ଣ ବନେଇନି ତା ପାଇଁ କିଛି। ହଁ ତ এই ছোটি এটা কত লাগা মানে ଏଇ ତାରି 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 କରୁଥିଲେ ଏବେ ବସି। তু ধরি খাবো ହଁ ଚେୟାରଟା ଉଠେଇ ଦେଇକି ତଳେ ବସ ଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ ବସି ପାରିବେ। ହଁ ତାହେଲେ ସେଇଠି ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ। আসলে যা ମତେ ଟିକେ ହାତରେ ଦେବ ଖାଲି ଚାଖିବି। না আপনি কাটি দিস আম্ব বাকুছি সে নে ধর ବାହାର କରୁଥିଲେ ଆମ୍ବ ବୋଲି ମୋତେ କହିଲା। ତ ଏଠି ଆମର ଆଚାର ବାହାର କରାହେଉଛି ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଆଚାର ଚାଖିଦେବ ତାପରେ ଲଞ୍ଚ କରିବା। ମତେ ଟିକେ ଚିନିଟା ଧରି ଜଣା ପଡୁନି ଏବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିବୁ କଣ ଆମେ ଆମଟା ଦଉନ ମଟନ ଚାଖୁ ନହେଲେ ବରଫରେ ପକେଇବି ଭାଇ ନେଇ ଆସି ଚାମଚଟା କାଢିଥାନ୍ତ ନା ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି এটা বরমপুর আচার না যা ভাবଛୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ଏ ଶୁଣ বরমপুর আচার ହଁ ବରହମପୁର ବା କହିଲା ମୋତେ ଆମ୍ବ ଆସେଟା ସେଟା ବରହମପୁର ଆ ଭିତରେ ରହିଛି ଏଠି ବା ଆମ୍ବ ରହିଛି ତାକୁ ତାକୁ ପୁଣି ଫ୍ରିଜରେ ରଖ ଯିବା ନେଇଗଲେ ତମ ଆମ୍ବଟା সে খাইবেনি আম্ব ହାଁ সে যে গ্রেভিটা এইটা চাখিবে ମୋ ପାଟି ଆଉ କାଢନି ବି ତା ଥାଉ କାଢନି ଆଉ ବଢିଆ ହେଇଛି କୀର୍ତ୍ତନ ତାକୁ ଖାଲି ପାଟିରେ ଖାଇବ ଆଚାର ଖାଲି ଟିକେ ଟାକୁର ବୁଡେଇବା କଥା ନା ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି ପା ହଁ ଆଚାର ଖାଲି ଟାକୁରଟା ନିଏ ଆଉ ପାଟିରେ ବୁଡିବା ନିହାତି ଦରକାର କୁଶଳ କରି ଖାଉଛୁ ବଢିଆ କଲର ହେଇଛି ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ ହଁ ବଢିଆ ହେଇଛି তুমি তো ବଢିଆ ବନାଅ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ତେଲଟା ସେଇ ସାଇଡ୍ করে ହେଇଯାଇଛି ନା ତେଲ ମୁଁ ବେଶୀ ଦେଇନି ମୁଁ ଯାହା ମାନେ ତେଲ ମୁଁ କମ୍ ଦେଇଛି ହଁ ଲଗା ହବ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ନା ତରକାରୀ ସବୁ ଆସ ବସିଗଲେ ଇଏ କରିଦେବା ନନ୍ଦାଙ୍କର ହଁ ତୁମକୁ ଭିତରକୁ ପଳା ହଁ 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 ବହୁତ ବହୁତ ମିଠା ଝୋଳ ଦେବିନି ବହୁତ ବେଶୀ ହେଇଗଲା ନା ସେଠିକି ମଟନ୍ କମେଇ ଦିଅ କେତେ ଦେଉଛ ଯେ ଯଦି ଖାଇବେ ନେବେ ଗୋଟେ ପିସ୍ କମେଇ ଦେଇଥାଅ ତୁମର କେମିତି କାଟିବ ଯେ ମାମା କାଟନ୍ତୁ ସେ ପପୁ ଆବାସ ପପୁ ବସିଲେ କାଟିବେ ତାହେଲେ ଖାଅ ପାଇବି ନା ତୋ ବାପା ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଇଛନ୍ତି କିଲୋ ସେ ସବୁବେଳେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ମାମା। କିଏ କୁହନ୍ତି ଏଇ ତନୁ କିଏ ନ ଆଣିଲେ ବୁଢ଼ା ବରକୁ ବାହା ହବ ବୋଲି କହିଲେ ତ ମାମା ନାଇଁ ନାଇଁ ଚାନ୍ଦ ପୂଜା ନହେଲେ ଆଚ୍ଛା ତୁ ତ କରିବୁ ନା ଚାନ୍ଦ ପୂଜା ନିହାତି ନା ଆଜି କରିବିନି ନା ଆଉ ବର୍ଷିକା ହେଇନି ନହେଲେ ସବୁ ବର୍ଷ କରେ ନା ହଁ ରହ ବାହାରିଲେଣି କି ବାପା ଆଗେ ସବୁ ବର୍ଷ କରେ ନା ତ ସେଇଟା କହୁଛ ହଁ ରୁହ ଟିକେ ବୁଢା ବଡ ଓହୋ ସେଇଥିପାଇଁ ନି ମାମା ଆଣ ବର୍ଷ ଆସ ସେମାନେ କେମିତି ଆସିବ କାର୍ତ୍ତିକ ସରିଲେ
ନାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ନସେଇଲେ କ'ଣ ଅଛି ଭୋଜି ଭାତ ହେଇପାରିବନି ସେଟା ଭୋଜି ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ଭୋଜି ଠିକ ଲାଗିବନି ଏମାନେ ଖାଆନ୍ତି ହଉ ବସିଗଲେଣି ମୁଁ ଆସେ ତାହେଲେ ବାଏ ଯାହା କି ଭାଗ୍ୟ ଆମର ନିଜର ସିନା ଗାଡ଼ି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଣି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବାଏ ଏମିତି ଜୀବନ ସାରା ଗାଡ଼ି ନଥିଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଚଢିଯିବୁ ପୁଣି ସେ ପୁଣି ଗାଳି ଦବ ନା କିଅ ସେଇ ଲଗେଇଲୁ ତୁ ପହଞ୍ଚିଲା ରିଲ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ସବୁ ରିସ୍କ ନେଇଯିବେ କ୍ୟାମେରା କ୍ୱାଲିଟି ବଢ଼ିଆ ଡ୍ରୋନ୍ ଭଳିଆ କାମ କରେ 360 ମସ୍ତ କିଟନ୍ फाइनाली खाई पी सारिकी बेस्ट आम घरे पहुँचलु पानी आमर आसुचे मु पानी ऑन कर देछि टिके रेस्ट नेबी जीवा आ ढेर सारा काम अच्छे बाकी आज तो लक्ष्मी पूजा समस्ते जानी तो देखो मुझे मोर संध्या दे सारे ठाकुर पाखे झुणा दे दूची मुझे प्राय टाइम घरे झुणा दिए झुणार माने बेनिफिट तो बहुत अच्छी जानी आपण मैंने तो ये चलतु आम गाँ को टी जा आ देखा आम घरे समस्ते केमती रेडी होती पूजा गाँव रे आज आमर पूरा गहल चहलर माहल मुक्ति रिंकू आसछन्ती काका खुड़ी अच्छा मंटू भी आसछन्ती एमती समस्त पूरा एंजॉय करछन्ती आज लक्ष्मी पूजा को आम घर सामने लक्ष्मी पूजा होची आम मलय माने मो दियर ऑर्गेनाइज करछन्ती से सब को तो या तो जानी ये रिंकू आ माँ ये बसछन्ती कि खुड़ी भी रेडी होती समस्ते शाढ़ी पिंधिकी नुआ शाढ़ी बोधे समस्ते पिंधि बहुत सुंदर देखा यहाँ आम झुनु तो ये माहौलटा को मुझे बहुत मिस कर कौन करवा मु तो ये रही तो छाड़ू से कथा तो चलतु एबे जाइए देखा केमती कौन से पूजा हो बाहर समस्ते एबे जीवे रेडी हो सारे ओम मोहन गणाधिपति नमः मोहन गणाधिपति नमः वाणी हिरण्यभ्य नमः उमा वैष्णव नमः सची पुरंदर नमः लक्ष्मी नारायण नमः मातृपितृ गमनभ्य नमः सुजादि नवरभ्य नमः आज वीडियो आपको केमती लगे कमेंट करने बिल्कुल भी भूलें तो आज वीडियो को ये रखुची पुणी देखा आउ गोटे नुआ दिन आउ गोटे नुआ वीडियो।